Wait lang. Ano to? Wait lang, si Sa. Yung core, ayain yung core. O, tsaka yung MM, no? Guys, magsama ako guys. Pwede ba? O, go lang, bes. Hindi, Hindi kay ayoko. Sa. Ay, go. Pwede ba? Go. Ano? Sino to, Arlen? Siya yung core Wala kanina. mali na pindot. Yan. Yung core. Okay. Dapat rin. Ano? Hindi ako nakahinga, guys. Hindi ako nahihinga na. Uy, bes. Gymrat, eh. Gymrat. Gymrat. Perfect body with a perfect smile. Baby kaka. Papi po. Wait lang. Yung gagamitin ko. Beat yan, oh. Beat yan, oh. Kuzet yan. Sino kayo mage nila? Dada, kaya tano. Hindi ko mag-Eudora. Feeling ko si Bato yan. Ay, feel ko din. Si Sino Sara ba? Duterte. Si Sara Duterte. Goodbye. Hello. Don't you say goodbye. Ano yun? Ano yun, ma? Ano yun? Kumakata yung pet mo, be. Parang may vibrator ka dyan, ma. Oo nga, nakaroon yan. Vibrator, ma. Ay, vibrator. Sorry, guys. Narinig. Vibrator. Ay, vibrator ang lala. Di ba? Wala. Guys. Pingpil daw. Naka-roast to yung kakainis eh. Go. Wait lang. Kakainis. Okay. 84, 25. Oh, yung tigril na sa gilid ah. Tigril, oh my gosh. Sorry, magpapalevel po ako. I'm sorry po, I'm sorry. Dito magpa-level to agad. Ikaw tara. Ikaw tara dyan. Hindi Tara dyan. makakapalit Ano, tinanggal ka yung passive ko, bes. Ano, flicker na. Ano? Babawasan ko lang to. Harap na kita dyan. Mind mo yan. Nagtatalo kaming dalawa. Hindi niya ba ako tutulungan? Oh, bes, Oo, tara. talagang... Yiki kakak! Oo! Ano yun dyan? Sa gilid, yung aso. Yun o, yung bata, tamaan nyo. Yan. Kaninong aso yan? Tapa. Kaninong aso yan? Kay Alex. Oh, heal. Oh. Ay! Ay, ano kasi Silyon, bes? Si Apoy. Ano, set? Oh, nice. Lang tulungan kayo na Gymrat, ah. Oh. Ang dami dyan, bes. Reset yan. Oh, malbog, bes. Oh. Sige, gigi kakak. Malbog, bes. Aso to! Yung aso! Ito! Dali! Nandito! Ito! Tara! Bigyan na! Oh! Sa akin! Hoy, wag ka pumasok! Ano yun? Ano nga? Mag-rose gold ba agad siya? Heal. Ay, okay na. Ito ba ito? Kakasil ult mag-isa oh. Perfect body with a perfect smile. Ito bes, kunin mo ito bes. Kaya pa ba dyan sa XP? Wait lang ako Sunny. Oo. Headline core natin. Perfect body with a perfect smile. Aray! Sinitan ako te. Yan. Shit. Oh my god. Sorry Hanabi. Oh, wait lang. Dito siya ako. Ito. Ano, faker na oh. Sayang. Oo. Natires. Perfect body with a perfect smile. Oo. Ay, wait lang. Balikan natin. Ay, tinipihan. Oo, wait lang Hanabi. Andiyan, ang dami pala dyan, bes, takbo. Uy.
Oh, 1, 2, 3. Walang kukurap, walang pipikit. O, sige, nakatingin, bes. Tumingin sa mata. Nakatingin. Dapat nakatingin. Talunan ba yan, ma? Uy, nasa yung alam nila. Uy! Uy, ano yun? Uy, ano yun? Ay, napatay. Talunan ba yan, ma? Di ba? Namatay. Wait lang, walang ulti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Combo red. O, tara. Ay, Tara! God! Sugod! Revolution, best, revolution. Matay na yan, matay na yan. Bes, papasukin ko, bes. Oh, shit! Liso. For everyone. Oo, ginagawa mo dito. Ano ba? Oo. Alam, mali yung sana. Walang, Tulang. oh. Patay. Wala pa ko. Sakit, ako tinatarget ang aso, bes, oh. Hanggang ngayon. Ito yung last masakit niya. Sige. Ay! Patay. Nag-flicker yung balir, nag-flicker na yung balir. Ang dami pala dito, bes. Mapatay Patay ka dyan. Oh, wait lang, napatay ko din siya. Okay lang, golden rule. Patay. Uy! Tara, bes. Na-selfiehan ko, bes. Patay. Tara, Brookhaven. Hello. Dahod tayo, dahod. O, yung ano, yung aso. Ano yung aso? Nawawala yung aso, ha? Lang ulti. Uy, ay na, bes. Oh. Guys! I'm gonna die. Patay. You will not, bes. Oh, namatay ka na talaga. Walang Ah, pampipik sige, ako. Pinanggal ko natin. O, tara, bes. Ano, skip. Ikaw mag-slow. Hindi ba yun? Tara, bes. Ulti pa yan, ha? Flicker na yun, ha? Yung gymmat, inakapay na naman. Uy! Oh my God! Wala, feeling ko na agaw ko yung... Nawala nga, oh. Na okay. Naagaw nga. Sorry po. Hala, naagaw ko din, sorry. Sorry. Naagaw ko din. Ito naman. At ang dami, bes. Gaabang. Ay, wala pang flicker, ah. Need ng blue. Ay, okay. Oh. Ay, wow. Thanks. Talunan mo yan, ma. Ah, ingat sa tigril, ah. Decision niya. Ayun na nga, ingat sa tigril. Oh, ayun na, mag-set yan. Oh, tingin. Walang oras. Eh, mag-ano ka, mag-ulti ako, tapos Walang anuhan mo, oras. talunan mo. Uy! Wait na, bes. Oh, 1, 2, 3, go! Ang kukurap. Pipi Ala, ka. hindi ako nakapag-stand sa ibang hero. Go lang, bes. Nakakapita tayo dalawa. Oh, may ult ulit ako, ha. 5 seconds. Ingat, bes. Ay, may stand tayo dyan. O, yung MM. Walang, bes. Silver ako. Ano mo si Angela? Oo, si BFF Angel. Yuki. Nakatingin. Magpa-stand nga kayo. Ako, ay, lang unang flicker. Anong Tapos flicker? tatalon ako. Purify. Tapos tatalon ako. Ah, sige. Para Lord na lang daw, mataktuhan te. ko sila. Go, tara. Lord na lang tayo. Ako bantay, Lord, kaya. Go, bes. Oh, thank you, Wes. Go! Pisa ka. Ito, may set yung ano. Si Hana Baby, oh. Magsiset na yan, message yan. Go lang. May ulti ako. Para di makaresping ka campaign. Ayun na. Ayun na sasabi ko, oh. Ayun na. Go, bes! Pipi ka. Oh, lock tower! Wait, oh. Panalo kayo? Nice one. Isa pa? Perfect, Mari, with a perfect smile. Victory. Hindi naman yan malakas. Lakas ang bes.